Ito ngayon ni Papa Tom's. Ginataang kalabasa with hipon and mangga. Mutay. Namit man lang. Kalabasa kag pasayan nga ginat-an tikman ta kung masarap man. Wow, yummy yummy. Masarap. Hari na. Luto na, butangan na tasang malunggay. Malunggay. Ginabiribod ko sa babaw sang krubasa kag pasayan. Duro gid raw. Malunggay. Nami anang malunggay kay para sa arthritis-en nga kay arthritis-en kay tumba. Yan na. Sindakal na, makaon na karon bubay. Si Gogo sang krubasa kag balunggay kag pasayan.